गजपति पुलिस जिलार तीनोटी थाना अंचल पुलिस को चकमा देखाई वयस्क दंपति रास्तार से बेकर सुना गहना लुटि नहीं चली जाता घटनार पर्दाफाश कर गजपति पुलिस सफल होता गजपति एसपी जतीन्द्र कुमार पंडा आज एक सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते। चलित वर्ष जानुरी मासर मे मास मध्य गजपति जिलार तीनोटी थाना गुरांडी थाना तीनोटी मकदमा पारलाखेमुंडी थाना गोटे और काशीनगर थाना गोटे एभली मोट 5टी मकदमा रुजु कर तदंत जारी रही। तदंत को नहीं पारलाखेमुंडी एसडीपीओ श्री नायक प्रत्यक्ष तत्वावधान में 2टी टीम गठन कर गोटे टीम गुरांडी थाना अधिकारी आउ गोटे टीम पारलाखेमुंडी थाना अधिकारी प्रशांत कुमार भूपति नेतृत्व में गठन कर तदंत को सक्रिय कर साइबर सेल पक्षर समस्त प्रकार साहाय्य सहयोग जोगाई दि जाउथिला बोली एसपी जतीन्द्र कुमार पंडा सांबादिक सम्मेलन में सूचना दी। परिशेष में गजपति पुलिस मोस्ट वांटेड लुटेरा आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम जिला मंजूसा थाना अंतर्गत छिंदीपुड़ी ग्रामर बासिंदा वर्तमान पारलाखेमुंडी सहर बड़ ब्राह्मण साई निज भौणी संगे रोकुवा लुटेरा उपालुरी नवीन कुमार बयस 28 वर्ष पुलिस घर गिरफ कर एसपी श्री पंडा कहते गिरफ होता नवीन पाखर सुनार मंगलसूत्र 2 हल सुनार पुष्यतालु नुआ पुराणा मिसी मोट 5टी सुना चेन एभली मोट 23.15 ग्रामर सुना गहना जबत कर गोटे हिरो होंडा ग्लामर AP30GN 9699 IQ 5G मोबाइल फोन जबत कर गजपति एसपी जतीन्द्र कुमार पंडा सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते। साउथ ब्यूरो चीफ शरद नंदक रिपोर्ट आवाज ओडिशा। स्वामी देहांत होता तापरे स्वामी थिबा समय से गोटे छोट झील को मात्र 3 दिन झीटी को से निजे पाली लालन पालन करुले पोषिया कन्या हिसाब से ग्रहण करते तार समस्त पढ़ापढ़ी और अन्य समस्त दायित्व से तुलाऊले जमती जड़े माँ जड़े झीर दायित्व निए से भाया नहीं परवर्ती समय से झीटी बड़ पर से इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ा चाहिए जो भुवनेश्वर सुविधा है ना जो राजलक्ष्मी से झील को लेकिन आसिले पारलाखेमुंडी सुंडी साई रहिले भड़ा घरे रही आमर स्थानीय पारलाखेमुंडी केंद्रीय विद्यालय ना लिखिले से 8म श्रेणी में पाठ पढ़ुला कौन सी कारण तार पारलाखेमुंडी जनेक युवक सहित संपर्क होता एवं 2 जन भितर प्रेम संपर्क गढ़ी से युवक ये झीटी को मंद बुद्धि दे विभिन्न समय पाखु ये महिला सुना गहना टंका पैसा ये सब को आणवारे से झीटी को लगे आणुले एमती समय है से माने गोटे समय से छोट झी एवं तार जी तथाकथित प्रेमिक उभय योजना कले जे राजलक्ष्मी करम को केमती आम रास्ता हटईदबा जद्वारा आम भितर रही संपर्क से बहुत समय जो झील को गाड़ी मंद दौरान से असंतुष्ट थिला एवं तांकर जहाँ प्रॉपर्टी थिला सुना गहना टंका पैसा ये सब को आम पाइपर 2 जन कथबार्ता है परे से माने गत 29 तारीख दिन 29 एप्रिल दिन से माने 2 जन मध्य कथबार्ता होते चैटिंग माध्यम एवं तांकु सहयोग करथिले दिनेश साहू बोली पारलाखेमुंडी आउ जन युवक गोटे निशा बटिका बा निशा गोली कौन सी खाद्य पदार्थ रे राजलक्ष्मी को से छोट झीटी दे देथिला यापर राजलक्ष्मी गभीर निदरे शोइथिबा अवस्था रे ये गणेश एवं दिनेश सेठी घर पछपटू आसी पहुंची थिले से समय ये छोट झीटी सहयोग करथिला गोड़ 2टी को दिनेश धरथिला बेले मुहरे तकिया मारी बसथिला गणेश एवं से राजलक्ष्मी हाथ 2टी को छोट झीटी चापी धरथिला यहीपरि भाव में तकिया जाकी मृत्यु वरण करने पर्यंत मैंने तकिया जाकी रखते से मृत्यु हो गला ये छोट झीटी
ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ଭାଉଜ ଯୋଉମାନେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଯେ ମମିଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲେ ଯେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ସେ ହୃଦରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲା ଝିଅଟି, ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅର କଥାଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶବକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଗଣେଶ ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅ ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯାଇ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସତ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା। ସନ୍ଦେହ ହେଲା ପରେ ଗତ 14 ମେରେ ସେମାନେ ଆସି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲା ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଗଣେଶ, ଦିନେଶ ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅ 3 ଜଣ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀକରଙ୍କୁ 29 ଏପ୍ରିଲ ଦିନ ତକିଆ ଜାକି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାକୁ ମନପୁରମ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋନରେ ପକେଇ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ସୁନାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ରଖି ସେମାନେ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀକରଙ୍କର ପ୍ରାୟ 26 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ କରିପାରିଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଯୋଉଠି ଅଛି ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ସବୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ରିକଭରି କରିବୁ। এই ଘଟଣାରେ ଗଣେଶ ରଥ ଏବଂ ଦିନେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ସିସିଏଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ। ହଁ, এই ଘଟଣାର ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁଦଲା ଗଣେଶ ଏବଂ ଦିନେଶ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ତାର ସେମାନେ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ ବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯୋଉ ସିସିଏଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ତାହା ନିଆଯିବ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ହବ। ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବାବଦରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ ସେୟା ହିଁ କହୁଛି ନା, ନାବାଳିକା ମଧ୍ୟରୁ ଗଣେଶ ରଥଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ।